أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami, mga pagariami at pamakinig kami manto sa gaya istasyon tanong panintano si iku wala apaled mapipiyagino tanong na supang sakit rakatano na bulungan wala pakapiansiyan wala na supman so may materon na surgaan siya ng wala balin wala so kuburiran surumbiyo ka surgaan na ayamala na pakasabar ng wala so mga pamilya niya nagganatandiran mga bangsami genggaya oras tano kumandan isnin ipuun si Ekwala City tamandan si Eku oras alas 8 na panintano si iku Allah pakambarakat na rakatan Allah yuman yan si iku timbangan ng mga galabakatan ng mga pipiyasa alungan na mori nagugiid editan di ka pang nalas si iku agamatan o agama Islam kaso ka pang nalas si iku agama na tanto ang malay balas isaw naging kutakatar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jaa fi masjid hada lam yati illa li khairin yata'allamu ay yu'allimuhu fahuwa bimanzilatin mujahidi fi sabilillah. San sa tao ang makatalingma sang gamas kita kan ada minitaling yan arwa sa mapi apang pangnan o di na ipangdoon yan nas kanyan na si matawusay ko lalang si ko Allah. Isa riwaya ka panatulong mo Rasulullah na fahuwa hajin taman hajatu. Sekanyan na isinu mini haji sa tartop balas o haji yan. Panintano sa gengge agu iman to Lailatul Isra wal Mi'raj giso kaya paka naik ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa langit sa gengge agu na so ndakwan nun na mapapadal man ang ndakwan si Eku Lailatul Isra wal Mi'raj na panintano si Eku Allah atau pikatan niya sa mapadalan rakatano aging kutuwa miyangay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mga kasiksaan at mga kasurgaan miyalenin so mga bai ay madakalap siksaan sa alungan na mori na so kaya pakatana yan sa lupa na tewag yan sa mga bai siya tingin niya makasaran nisa tasadak na wakti na istighfar pa inni raito kun na ahalan nar ay mga bai na sidka kanudin nagupakadakalan yung so kapag istighfar kamataan na sa kano'y madakal amiyala kan si ko apoy si ko narakadyahan na gyuto'y kapananggilatan sa kadustaan kakalo-kalo na may palawitan o ginotan o si Papu si Kunarakajahanam gengga iya bandingan na litan ni pamugsen kayfa akunu qadiran al kasb anda manay kabaluyakan na mata o susukat na kaya po ng tanuso o siyan tanduron sa kaya sa tanimanan tanduron sa paganay punggulo la mu'min na atajannabul kasbal haram so kapananggilayakan si susukat sa haram so kapakasukat sa haram na pananggila na kan na miyaloy tanunan si kumiyona aging kutuwa kasusukat sa haram tanto peligro si kawiyagi manusia sebab sa ayat napkarambit na susimba si Allah may panutul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aging kutuwa tanto amiyati adin hindi kasusukat mama tanto amiyati adin hindi kasusukat nakagi ko mate din susukat na
miyakod pang sa lupa na kakawaan niya na langit na pamangni sa tigin na yarab kadnang ko kagikoptog niyan sukad na niyan na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa wudi bil haram fa anna yustajabu lahu rawahu al-Bukhari wal Muslim. Kagi ko makaumplak kagawaan niya na langit kagawaan ng bala liman niya na langit at pangirawa haykad nang ko bugan gara ka na na anda man na itigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katerimo wallahi so panganang kanya na haram na so ditar niya na haram na so panganom niya na haram na guayad na ni pakalaian na haram na anda man ay katerimo no tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gina ni kapananggilaitan no siya kapakasukat sa haram sabab sabihin ko to ayad na malaam di na ni kaparadan na so simbatan sa iko Allah so simbatan sa iko Allah kagyan kaya pang ni sa iko Allah na isa ini insa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga sahabat niya na atib matama ka takong mustajabat dawa so tiyang kati man iso panganangkan ka so tiyang kati so panganangkan ka kaangka mabaloy tatarimaan so duan yan nagyanan na insanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga sahabat asutin susukatan na pangalutan mo si supimbarang haram sukatan na haram sa pananggilaan tanwanan at sa katanong mga Muslim kakalo-kalo na makapastan mo sa ginkailo niya at tajannabu riba wa uharibu ikaduto may alutan naging kutakapan ng giliakan si iku kapriba naguso karido akan may panutultan pansukaratan mo kapriba naguso kasusukat sa kapriba na ginan na pananggilaid na ng Muslim aging kan na kapakan sa riba kasusukat sa riba kasati mambuha salad buah dirham makan mama as kanya nakataon niya nagyuto na riba na tanto mala adiso 30 pasisina na 30 nam pasisina ginan kala kadusta naging kaya kasina kaya minus balasyan na mislo ayang kihal rajulu ummuhu مثل ينكح الرجل أمه الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه suatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so riba na 37 kaklase bab na aya miyakal bulbudun na so kakirmaaw mamasigo inaiyan nagyanan na hadithan sahih may pantul hakim wasahahu wa wafaqahu adhabi yuto ikadua may alutan makapriba kasiksaan kesukat o umanisa nagugiyang kaya mga pada sukatan sa kapriba na pananggilan tanod naman kalagi mala suka pagabinasan yan adi suka pagampian yan suka priba salad bu adiram malabang ka na gira ko na suka priba na kasalungan yan sa kamilyon kasalungan ka 2 kamilyon na ging kaya ka priba na apeni ka kaya pakalala may alabang kaon na ayabu ka kendudan yan na sigo kakalaklak kakabinasa o tamok. Ikatlo na atajannabul maisir pananggilan na kang sukandermat kasumpaw giyang kasumpaw na inisa para yung Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil khamri wal maisir kul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات
la'allakum tatafakkarun. Siya sa surat al-Baqarah. Ipagisiran kay Muhammad sumipantag si upakabragagugin kaya kasumpaw na teruang ka as king kaya pakabragaguso kasumpaw na kaddan man sa dusa amala na sumapapadal mo na guna na mala amay to adisu mapapadal mo na kadustaan ginan mga dalil sa gin kaya kasumpaw na inisa para iwala ang iya kasumpaw balabor naging kaya kapangayam sa manok di susumpaw ng mga tao na ginan na inisa para ng Islam ang iya kasumpaw pagka binasa ko kapag ingad na ay malanaso kapag gin kaya kasumpaw na basta ni mantoy umanibariw na na madal mo na di sa kuban na kailangan siya kung mga datuag so tatandingan sa gobyerno misa para na ya kaudiran misa pa na murka inyo Allah na upun so kasumpo na matagos si kuingad na kaya murkaan so kapag nagiyanan kapananggila itan sa geng kaya kasumpaw ikapat akakabaloy ka pagsusukat na atajan na bulgis atajan na bulgit pananggila na kan suka pamantik na kapangakala o kapananimbot sabab sa Islam na inisa parenanan Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa minna man gas dir kami padati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumapasin ka pamaltik peltik niyan so dagangan yan hindi man kapakapini paras aniguto na misasak so sadaya na miyado na Peter na bagubugoy peltik niyan sa mga tao na gyuto na kadusta ito kasusukat amala so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na niya pantul siya gada niya ng kaya panganangkan na inisuldo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diudu Rasulullah 5 na miyaka gadamun sa mawasa na pitero yan kumama mahada ya sahibul ta'am anto na inagin kaya mesa parakam na miyadu qala asabathu sama ya Rasulullah pitero ina miyasugatan na nauran ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pitero Rasulullah afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nas man gasha falaysa minna inung gaya niya tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da baluya si iku kapuruan ng kaya panganangkan inung gaya ni da pagilensi ko mga tao kanina mailay ka masayaging kaya miyadu dagangan ka manggasa falaysa minna san sa tawa palten kami niyan na dir kami pad ko mga matar nga tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagumat mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumapasang kapamaltik ginan kinisapan sa king kapamaltik Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'in gasa ra'iyatahu illa wa huwa finnar sad na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pagipat apartik niyan so pagipat niyan na pagasunod no Allah sa kanalakan o tabarani fil kabir gin kaya kapamaltik sa project kapamaltik sa apento na klase kapamaltik na san sa tawa di mamaltik na tao ko na raka aginan ka ba sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataw din siya kung narakaso mapasang kapamaltik na ilenta no so ditan di ka pangarsada ilenta no so ditan di kang babalay ilenta no so ditan di ka pangalin sa project na pamagugiyang ko to budget yan na tagun sa giyang ko to project na miya kapipi paras na kagya malasop kalibato na isop kalambon ginan iman to sa giyang kaya masa na ayan ni pagintaw tanong na lango na haram kapamaltik kapsuburno kapriba lango na haram na itanong ni pagintaw
nakamumurkaan mambuagin kaingatan ginan sa mga Muslim na makapipesiran kakagi suwallah na sumurka iyan na dinan igilanita na iyan sa kutwa ingad na dinan pagkamiyamiyaan. Ikalima na uwadi az-zakat pambagay ko tunay ko sa zakat sabab sa subuan o Islam so iptunayan si ko zakat pero Allah khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha kuwa kasapad ko mga tamukiran sa zakat apagalimpyo kiran ako pagasuti kiran king kaya zakat na kisuti isi ko tamok ako kilimpyo ron kisuti isi ko tamok ako pagalimpyo ron kasan sa tamok kaya rin yung kukuha sa zakat dan yang tunggu sisa zaka aging ko tatamok yan na mekanisab na mbalo ito labada ay plabada si kubdangyan ay plabada si kubdangyan ako kilidian na gusto likudian na pero naginan so inigadong yun si kumaginon yun paduko makuntong takanzum na tinti minyod na so nganin ay inigadong yun والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون susiran ito inigadumiran sa buluan na gupirak sa dinan na panggaston si lang si Allah na panutulang kakiran so siksa ama masakit si gawi apakyon kunaraga jahannam ang kutwa tamukiran pakapkyon si kunaraga jahannam maging kutwa tamukiran adairan ko ay sa zakat na ilabada ko mga benangiran agus mga kalidiran usuman lekudiran na terong kira nag-i so nigadungyo pantag ko mga ginawa niyo na timinyud so miadan kanwa nigadungyo timinyud taminyud so miadan kanwa nigadungyo tamok naginan kasik sa mga tao adim magazazaka madagal tutulan dan sa milay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siya kay pakamiaraj yan iman to miaraj na milay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga tao sumatian nila na sino mga walay kage ko pukile susudatian nila kage ko daroon ng Jibril ko Rasulullah man hada ya Jibril anta wa inni ya Jibril natibo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mag-iis mga tao ay ipanggadungiran sa zakatiran nagyuto yung mga kasiksaan o mga tao di magazazaka sabab sa geng ko to kakikinanglaw ng mga tao kakikinanglaw ng mga tao mga pobre di siya bagay sa tamok na kailangan ang mga tao sa tamokiran kabnar mo to mga maskin ko tamokiran naging ko to zakat ikanam amabterutan na ad-dakhiru walau kalil pelugi ako di ako di manin mo sa api apa ni kaito yan geng kaya kapelugi kapanin mo api apa ni kaito yan para siya ko pagkataling maamasa ako siya ko agama na inisuunan agama Peter wallah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa peluto kanu na mata na ay mapeluto na sukalak sa Allah wa taqwa niya ulil albab na kalak na kuno yung mga lantas si pamikiran isa atiru Allah fattakullah mastatatum masmawati wa amfiku khairan li anfusikum wa mayuka suha nafsi fa ulaika humul muflihun kalak na yung Allah sa kaganyor pamakan na pangunutang kanu nagunggasto kanu kagina ni mapesi kumagino saan sa tawa bukaan yan sa gino niya so kaligot na sila ni may makadag
Gian kay hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigana ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allah yawm al-qiyamah. Den na sakataru kanubu isabu badi ibmitira wallah salun namori laysa bainahu wa bain Allah tarjuman nada aba mababalu ya sari pitiran si wallah thumma yanduru fala yara shay'an qaddama na urenin na mga pangilaliang to mama malalandap sa pangilalian na da kailangan ro ko kasang uranin thumma yanduru bayna yadihi fastaqbilu nar urenin na elenen so bala kalidian bala so bala urenin na pangilalian so maunanin ada kailangan inyon entasu apoy na sa tao kagaganyan kikalakunin si ko naraga na apiabu misabab sa saupak akurma ina sidukan yan ginan ami ka makamatan sa luang namuri na umani isan ipmitiri wallah na saging utakip mitirin wallah na maalakataw so maalakatan to sa mga tao na pangilele sa tao na malanap sa pangilele niyan na pangilele sa unaan na kilanin sa naraga na sa tao tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagaganyan ikikalak na yung kung naraga apiapan sagpik kurma nasad kanyan nasaging kaya masanak na bamatag sagpik kapagay matartapin sa ating manakurma ay pamugay yung mga kawasa naginan ng kanatamok yung naginan ni Kibaloy alabad na si mga abnang yung naginan ni Kibaloy kasirungan yung sa anong namori amay kas kanong nasasad ka kanong kakagi so tamo minisid ka nagyuti pumbaloy kasirungan tasi ko katindig tanong sa anong namori 40 ragun na tumitindig tanong si ko tindi 40 ragun isaw tuwa riwaya 40 ragun akatitindig ng mga tao 40 ragun akatitindig ng mga tao na di tanunan kagaging ka na 40 ragun sa pulugawin na di nagkag o baka titindig na di ka paguntod 20 gawi na di nga kag-ayap no ba masaulan na sa Saragun na kaduang gaon dragon kasapul ang gaon dragon nagiya nga katindig tanong sa along namor na 40 ragon na sakis at absaruhum na malalandap sa pangilalan yan tadiru na fasal qada apanayon niran sa kapangukum Allah apanayon niran sa kapangukum Allah naging kaya kapanayon sa kapangukum Allah aswalungan na pakarani siya kung mga binang tanong na pagating sa mga tao sa tanto amala kapagatingiran at natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisampay sa atingiran siya kung mga bakarangiran kisampay sa atingiran kung mga bakarangiran na ginan imya panutula sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pagapas sa mga tao sa antawa makasapat kiran sa geng utama sa antawa makasapat sa makapangkum sa Allah na sungan niran su Adam at tigar na Adam na bangka di kailangan kaya mga tao masueran na bayran di maplang su at niran na pamangniyang kasiukad nun ka maka panapat din maka pangukum din kaya no pa na di pangukum su Allah na mataro yan na sa kanatigan man inamyado sa ko kakatatago kalantad niya pitero ka mo Allah di ako pagbay sa geng kaya kayo na miya ko ba ako na miya kakanakron panatigo Adam na di kan katawan o inirilala ka to Allah na imanto na tanto na pagkarangitan sa Allah na aya pagapas na ka na napsi subuso ginaw ko na ginaw ko idahbu ila Nuh na sungkan wa tigilan man sungkan wa tigo Adam si ko Nuh na sumong sinaman magapas sa mga tao si ko Nuh na taron dinan ahay Nuh na panganiyang kasiukad na makapangkom
na terun no saka natigan man na sudu ako na teriman ay nindu akan sa mga pagtawa memang ukir sa mapunang-punang siyan na biyang gitu Allah sa dunia na terima Allah sa panganiakan na ipagalakan natigan man so Allah na nafsi ay man to pagapas na natigan no na sugin ako idhabu ila Ibrahim sungkan natigan man si Ibrahim na makauma sa mga tao si Ibrahim. Hey Ibrahim, hey Khalilullah, hey Ginawi Allah, bulay ko Allah. Na panganin kasi ko kadnan ka makapangukom din. Ka ilaman ng kaya mga tao may agating sa tuwangan na yung mapasang atin. Na tarun na Ibrahim sa kanatigaman ay nadiyang kataon na rin nila na Allah sa ging katlo ka pamukag. Paganero nakagiya sumong kami sa mesara gusto karma ko hajat na pitero ra kanu datu anta ang kaya babaya pedeka na pitero ra kanu nagiin na hadi ukhti giin na babaya kan na sa tema ng tiguno akadustan ika Ibrahim ikadua tigu Ibrahim akadustan na kagi ko sila ng mga tao mga pagtao so mga barahaleran na inaw takuran kapagunot na kuran na ni daw ka na ini sakim sa na di ko din mapagalag di ko makalutang nagyuto at tigo na bila Ibrahim na dibnar ka makalutang ako na ikatlo at tigo Ibrahim makapamukag kami ni pamukagon nakagati ka man so mga tao na sila nilan yung mga barahalap simbaan nilan na piyamatukan na kanatigo Ibrahim alayhisalam sa mga barahala nakagi ko mapunang-punang siya na inibatugan sa patok siya ko malakiran na kagi ko isya na ko mga tao ay Ibrahim antay may kapaminasa sa aging mga barahala natigo Ibrahim ayam may kabinasa sa aging mga barahala simbaan nyo naging kaya malakiran ilay naman naging gati na patoka sa salanian natigil na anda man ay kapag si MS ko di makaptero natigo Ibrahim alayhisalam anda man ay kapsimbaan niyo si ko di makaptero di matautero na gyuto at Ibrahim alayhisalam ipkalagan sa Allah o bako ng dalilay na idhabu ila Musa sungkan at man si ko Musa na sumang tao si ko Musa teron na hey Musa na pangniyang kadin si ukadnan ka makapangukom na teron ng Musa alayhisalam masakan na may kapatay ako adarakan suguun wallah so kapamuno na ipkarakan ubarakan to darila no Allah na iman to napkarakan so Allah na ayama so ayan na nafsi subusugin ako na akong pagkapasan idhabu ila Isa tungano si ko Isa na sumusirman si ko Isa alayhisalam na tina idhabu ila Muhammad na makasungsiran si ko Muhammad alayhisalam na sumujud sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko Rasulullah na mga nagsasula sa tagin ay Muhammad irfa arasak wasal tu'sa tu'ta ay Muhammad na bangunan ka sa ulong ka na pamangning ka magang ka na ay maturo Rasulullah pagampagamnay na umati sumang umatakan na mga umatakan din nagyutupan ka makatindig sa kapangukum wallah siya ko tanday may kapat puluragon may kapat gawi may kapat puluragon na katitindig ng mga tao na ginan masa piakalaklag at Ibrahim at Taimi ang manakaman katadman na matapadiyan rakan sa mga misi ko dunia Pitero ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar wala bisik tamratin paman lam yazid pa bikalimatin tayyiba kalak niyo so apoy sa api apan sagpe ka kurma na sa tawad di pagkatuon di niya ng kaga na api ayan yan misad ka na katero amapya nagyutod ni sir ganyan Peter Umar ibn al-Khattab tukira li an al-amala tubahi patakulo sanaktu ana afdalukum may alwira ka na tigo Umar aso sa mga amal na di siyan mamaganda ka Peter usad ka asa ka na tigo man permer ko Ikapito, asuan o Muslim sa taman sambaloy mata o susugat na la umatilu fi adai ma'alihi fiddin. Dia ko prikur ko kambay dia kan siya ko bayda na kan igdaad na yun ito nga kan. Dia ko prikur
siku kambedi akan siku beda nakan igira na miyutang akan na ginan na miyagay sa aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Zaid bin Sa'ad na may panutulian naging mutuwa mga so Yahudi na may kautangon so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tiunda o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa banggala o Rasulullah na petero yan na innakum niya bani Abdul Muttalib ashabu matalin sakano ang buhatan o Abdul Muttalib na mga tao kano abukong niro wa inni bikum laqarib na sakanatigan na kataon na kan sakano qala fantaharahu Umar faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Umar ana wa huwa kunna ila ghairi hadha minka ahwaj أن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي أنت لك يا عمر أو في حقه أنت لك يا عمر أو في حقه حديث صحيح إسناد لم يخرجه بين تلاقي حاكم سيكو مستدرك kagi ko matunda iyan so banggalaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na merega ginutaligo Rasulullah na dia kada no Umar ka puta na yan sa ulit sige na Rasulullah na sugo ka puta na kan sa ulang gaya pang di man kata di mata man kat na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay Umar nasa ka naguskan yan na kanaba merka kailangan ni pamputan ka sa ulo ay kailangan na merka na sugo kung ka sa mapia ka pakabaydagan nagusugo ang ka sa mapia ka pankat intalik ya Umar lalako kahimar na baydin ka aging kaya baydan niya na gyuto na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siya kapakambaidian ko mga Yahudi amin nung ka aging utay Yahudi as kanwa tiga manay ang mga bautaan ng Abdul Muttalib na di ka no di bukong wero ka no na tigo umarahi Rasulullah idi niya kung kaputan lang sa luwang gayam sa kataw mama na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanabadigan imapi akigubkar kami kaya imapi atigam na akigubkar kami na wasyati kami kasasakan na wasyat magkaroon na mapia makapia ko kabayad na sa kanyan na wasyat magkaroon na mapia kapankat na lalakaw kahi Umar na kung nga bayad yung kingay bayad na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matlul gina dhulmun matlul gina gani matlul ganiyu dhulmun matlul ganiyu dhulmun rawahu al-Bukhari wa Muslim pentale Bukhari wa Muslim aging kay atur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so di kang gumaya di kang bayada dirisu wa na kibedian na kaplal limuto ibarat aging napangutang kadaklan sa maralaw may kasukat na kay mga sukat na anak kikikin na may bedian na din na beden adin niya panipapag-usul na gyuto ang kuto din yung kabedi na kaya laliman yung pansagin ko tao kaya laliman yung siyang ko tao ay ako kumanangay kapang beda na kung nga makasukat sa beda na dirisun ka na siya ko kaya bedan ka kagyuto yung kuman yan Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan samhan idha ba'a wa idha istara wa idha qtada ini kalimu Allah sumama manapi igira mi pesa au ira mi masa au ira menkat sa bedan na ging kutua kala ini lugar na gitu kinip turun ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ini kalimu Allah sutao sukun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na materuyan adkhala Allahu al-jannata rajulan kana musahlan mustariyan wa ba'ian qadiyan wa muqtadiyan pagkasud Allah sa surga sumama ay batadiyan na malbud indulna siya ko kapamasa kapasai u igira ambayad u igira pankat sa bedan gitu ating manina gitu isa katawa mamain ni kalimu Allah afadul milkiyat al-amma wal khasa ikawalo nasip lang so tamo ko kalangkapan na gusto tamo kung mapapanto so tamo ka kalangkapan na gusto ko mapapanto at taong na sip na natigan manay na giyanan na
ginan ugit kakabaling ka so sukatan ka masuti susukatan ka na mapya sabab sa sutamok na perku isumari ako tao sa along namori Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba an-nas fi hujjati al-wada faqala ya ayuhan nas inni qad taraktu fikum ma atasamtum bihi falan tadillu abada kitab Allah wa sunnata rasulih wa sunnata nabiyih inna kulli muslimin akhun muslim المسلمون إخوة ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس ولا تظلمون. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kapangutban yan sa khutbatul wida o kapanayajian ahay mga tao kanu mata nasa kan namin ibagagan kanu sa duasay asad sa kakpitin nilo na di kanod madilag sa dayon ginanso kitab Allah agususunna wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata natin mo Rasulullah lang na muslim na pagari muslim sa mga muslim na magariri na di ka halal sa iko tao sa tamo ko tao o ba niyan ba mako tao sa ruwal sa ulan sa mapaya siya ugunin na ubagan pala nima ubagan o tigura sula sa losan pala nima ginga kapala lima kalalimang kasya ko ta tamok o kanabang karak na tungan niya malado siya kaya maragun sa nga kandusa ginga kandusa na dusang kasi ko Allah nagudusang ako datar ka manusia na sudusa si ko Allah na malbud pamanganin arila si Allah aso Allah na masaling gagawa makalimun na pun ka pamangna si Allah aging kutuwa dusang kami ang galbag ka ni kalim ka Allah na uwi na ay amargan na dusa na sudusa si mga manusia ka sa alungan na mo rin na pisisakatatano sa alungan na mo rin na pankatano tao so padiyan ubaad na may alalim yan na ما بنطل أبي هريرة رضي الله عنه اشترى رجل عقارا له فوجد الذي اشترى على العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبدأ منك ذهب فقال الذي اشترى الأرض يا الذي باعه إنما بعتك الأرض وما فيها قال فتحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكم في إلههما ألكما ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منكم وتصدقا. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niya katitesya si Abi Hurairah adin sa kataw mamaapi masan niya nang galupa si ko pagarinyan nakagi ko galbakan niya naging kutalupa api masan niyan nakiato na niyan sa umuya mapapanabulawan na giyang kuta may masa sa lupa na may mo sa inibigay niyan sa giyang kuta api masan niyan sa lupa sa tigin na kuang ka ang gayabuluan ka ay bu api masakan ka na lupa dagang ka pamasagin nga bulon na Peter umipa sa mamu ay man nagkapa sa ako lupa kan nasan sa magdan mo na rakom may masaon na may kugumsiyan sa aging muta sa katamuma na inisi ang kinubad na mga muritawalian na Peter isaw na sa kanad na wata ka na mama na Peter kadua sa kanad na bagwatawakan na Peter aging muta kumkiran pagi pangaramaan nyo so manguda si bagwataw na kunyo kirang gesto ang kanadua na kunyo sirkaan gitu kaya ilaya sa aging muta parte ang muta mama ame masa sa lupa kagi ako galubak na naging muta lupa pamapiyamasan niya nakiatunan sa umuya buluan na danyan pamarul nila kinikal kan so Allah
kagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mealunyan adik ke halal si kota ubanyan kuwa tamo ko pagarinyan taman sa dipun sekulo dinan kabaya. Ano pa natutultan wa sa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan min bani Israel annahu sa'ala rajulan min bani Israel ayuslifahu al-alf dinar. Sa katawa padukong buhatan ng Israel penganin siya mama padiyan siya buhatan ng Israel makautang sa alf dinar sanggibo dinar. Faqala atini bisuhada usyiduhum Peter pagutangan sa pera katiga na bigyan ko sa mga saksi ang mga saksi siya pakala ka fabillah shahida Peter na may kabastantin sa Allah saksi kala faatini bil kafil uriyan na Peter na daling umay akong ka sa garantor kala ka fabillah kafila na Peter ang mana may kabastantin sa Allah garantor kala sadak padapaaha ilahi ala ajal musamma na inutangan yan sa DND ang mapapanto fakharja fil bahar na luminyo aging utang siya kaludan fakada hajatahu na inito na niyan so kinanglan yan thumma tamasa markaban yarkabuha yaktubu alayhi lil ajal alladhi ajalahu falam yajid barkaban oriyan yan na mingilubas sa pagdaan yan kaan misampay sa ginguta sa kato mamapingutangan yan kagi kung mamasok pasad na dami ato niya na pagdaan yan fakada kasubatan wa nakaraha na kinuha niya naging kutuha kayo na pisuan yan fada kalafiha alfa dinar na inisud yan naging kutuha sanggibo dinar wa sahifatan na gususurat ila ashabi si ukirkun tumarja muhaddian ثم أتى بها البحر فقال لا اللهم إنك تعلم إني كنت تسلبت فلانا 1000 dinar na initulak yan naging kutuha kayo sa tigan niya Allah matanas ka nakaton ka mutang ako sa ging kutuha sa katawa mo sa sanggibo dinar pasalan ni kafilan na inisi ang dagan antay kafilakan antay garanturakan fakulto kafa billahi kafila na pitirwa ka na bastantin so Allah garantor faradiya bika na inikaswat kanyan wasaan sahidan na inisi ang dagan antay sahidakan antay saksiyakan fakulto kafa billahi sahida pitirwa ka manatiga manay amya ka bastantin so Allah saksi فرضي بك na inikaswat kanyan wa inni jahatu an ajida markaban na masibin samna ako mga basa kadan na da kada na abatu ilayhi alladhi lahu falam aqdam na sugo ko sa sugo mawat yan naging kayang bedagan na dagan mag wa inni astaudiakum na farama biha fil bahar na mata natin yung manayaskan sinanakan na so kayo piso niya na ini daudian sa kadran at wala jat bisi teman salafa uli niyan na inawan niya naging kutuha gantong pimbalan niyan sa lugi wa fi dalika yaltam sa markaban yakhruju ila baladi sekalian din yung gilubas sa kadaan yan fakaraja rajul lalo minumang buwaging kuta sa katawa mamainutangan yan alladhi aslafa yanduru la'alla markaban kadja abimali na pangilalanin kakalukalo naging kutuha markab king pagdaan na kita lang man yan so tamok yan fayda bil khasabat allati fiha almal na dad na may kuma na aybo may kuma naging mutuwa khasaba kiyang mutuwa gantong matagun sa tamok yan fakadali ahli na kinunin naging mutuwa gantong para ko pamilya niyan sa tigyan na kalo-kalo ba may mabaloy tagun palamba na saraha wajid almalo sahiba naguan niya upag na naging kutwa itagun na may umanin so tamok
ناوغين متسورات ثم أقدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار na orianian na may mabu aging gutwa may utang na ini taling inibigyan na aging utasang libod dinar fakano Allahi mahajil tujahin ng vita labi markabin laati ka bimalika pitiruin na iba't si iku Allah ka tanto ako may nabnar sa kapakatunakan sa pagdanak na para makaumakur ka amin bigyan ka natamok ka palam pama wajadtu markaban sadad na may atunak na pagdanak qabla alladhi ataytu fi qala hal kunta ba'ta ilayasi pitero yun pagarinan na pismbenin sa saging budinan abad na tigam na siuga asay tiga na qala akhbirku anni lam ajid markaban qabla alladhi ji'tu fi pero tulang katigam na adad na kaya na sa pagdaan ko ng panuda ko kapatalima fa inna Allah adda anka alladhi ba'ta fi khasaba na panutunakan katigam na sola na ini tunay niya rakan so badan kasi ko itagun adi ganto-gantong sa kaludan katataguan sa aldinar nagyutoy pekang barato Allah aging kutwa siwa iya ke ito kakagya ineno to inyong bulanan kaamay-may na may kadulat sa pasad nagyutoy piterun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matulog na dulmon so di ka tatalika o may akakuha sa embedyan adinan bedan so bedan yan nagyuto na kapanamo ko to kaplalim ikasyaw na aamalu aktasib panggalbag ako susukat ako sa kawiyakan naginan ang kaya ikasyaw na Pitero Allah kuli amalu fasyar Allah amalakum wa rasuluh wal mu'minun wa saturaduna ila alim al-ghaib wa syahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun daruang kakiran hay Muhammad ati wallah ang galbag silang kapagilin wallah so panggalbag na sa subuyan na sa mga mu'min na makapabalingan kanun sa iko kataon yan sa panutulian kanun sa panggalbag yun Pitero pino Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i itman ayuday ama yakut may kabastantid adu sa tao indidaran din so pagkanyan may kabastantid adu sa tao so kindaran si upakanda ay maanan na bakad no to di sa satur bakad no to di mante sa sakuban bakad no to di pamaguntuluntun adi ka panggalbag kaso pakan ka ang madagal muretaw nada ka kandiran naginan na mga bastanter ka na dusa Peter Umar bin al-Khattab la yaqudu ahadukum an talaba rizq wa yaqulu Allahumma arzuqni wa qad alima anna as-samaa la tamturu dhahaban wala fidda Peter Umar ibn al-Khattab di paguntod sa sarkano si kwalenian di imamangnin sa tabang sa diyan tiro na ya Allah rizki akong ga ya Allah rizki akong ga katawan niya na sulangit na di pagulan sa bulon perak ginan insa na wasiat o Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may turin may yubayani 3 marat falam yakun ilayhi ahadun illa tawad anta tigan man ay makipasadaran anta tigan man ay makipasadaran anta tigan makapasadaran na din na tumindigar wa sa utaban pakana ya abi anta wa ummi kad bayana kamaratan wa na ubayo ka tanya misi sa paso utaban sa tigan man ay sakad ni sambi amaw si ina may mabayagan sa kami ni pasadagan sa kami kaysa na pasadag man sa kadua paalama bayo ka ya Rasulullah natin man ay papasadan da Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la tas'alun nasa shay'an malakum al-jannah so din yung kapamangnin siya kung mga tao na so kasurgan fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah in ana bayatukum lam as'al an-nas shay'an
falil jannah upamati ka man ikaw po sa dagang sakadi kung mamangni sa ikong mga tao sa mahitubo na nagakansukan kalnaam uwayati ka man insyaallah uwayati ka man insyaallah qala walladhi ba'athaka bilhaq la as'alu shay'an mimma ma baqitu fid dunya pitru saban ibat si wallah pa si wallah sumigol ka abnar adan pangandaran sa mga manusia sa dunia ginan usen sa giyang nakapamangin na Peter bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'alan nasa takaturun pa inama yas'alu jamlan palyastakil aw liyastakthir rawahu Muslim. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asan sa tawa di mamangni si mga tao sa para pagkalaso tamukyan na mata na ayap ka pamangnian na jamr pangnian na apoy sigon na ka jahannam sigon na ka ayap ka pamangnian na apoy sigon na ka jahannam na pakaituan niyan din napakalaan niyan ating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginan ayah Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama dhalika anil masala fa amma alladhi an ghayra masalatin fa innama huwa rizqun yarzuqu Allah qala Umar ibn al-Khattab amma walladhi nafsi biyadihi la as'alu ahadan shay'an wa la ya'tini bi shay'un min ghayri masalatin illa akhadtuha inuntabu ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so inibigir ka na bami ako kahit sa kapamangni na kapaganuto ako ka nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibig siya ko Allah kadigod mamangni siya ko mga tao na dapman ay bigiran da kang nasay abago di ko ginan tindag ko Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na sabab sa kaya kayo mga orastan napsumbatan tanubos yung mga badagawi hada wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim giibu subang sa Abu Hudayfa panalmatan tanong so mga guru tanong sa datari Abu Anas na gusto mga dato tanong saging kaya di tanong si di kapatero wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.